Arturo D'Souza, and I am also the chairperson of the Santa Cruz Biodiversity Management Committee, and also chairperson of the Lake Management Committee of Bondwal Lake. आता आम्ही आयकला ते भाशेन आम्ही ॲक्च्युली हो इश्यू आम्ही ग्रामसभेक पॉयंट घातलेलो एजेंडान घातलेलो आणि अनफॉर्च्युनेटली one of our Gram Sabha member collapsed, got a cardiac arrest, and everybody's mood changed, including mine. But now, after recovering, we had called at least 700 people for the Gram Sabha to discuss the issue of Bondwal Lake. आम्ही आयकला ते भाशेन 11 तारखेर बोर्ड मीटिंग पळय आसा, वेटलँड अथॉरिटीचे बोर्ड मीटिंग शेड्यूल केलेले आसा आणि आम्ही रिप्रेझेंटेशन तर केलांच. डॉमिनिकान आणि आदित्यान आणि एल्सान सगळी बरोबर रावन आणि थोडे विलेजर्स पासून थिंगासर गेले आणि ट्राय टू कन्विन्स दी नोडल ऑफिसर ऑफ वेटलँड सर प्रदीप सरमुकादम. आमकां कळोवन येयलां की देर आर सम सर्टन इश्यूज वीच हॅव टू बी डिस्कस करूंक जाय. आणि Elsa is also one of the board member of the wetland authority. So, आमकां खात्री आसा की लोक chairman आणि the committee will look into the matter and understand our grievance. Bondwal Lake needs not a 50-meter buffer zone, but a much wider area. And the zone of influence that we were harping on right from earlier stages. आम्ही ते घातलेले आसा, माझे रिप्रेझेंटेशन पासून आसा, पण जालें कितें आता ते लोक म्हणटा कितें जेन्ना पळय ती वेटलँड डिक्लेअर जाले पळय तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. पूण आमचें कितें आसलेलें, आमकां हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें 200 मिटर्स बफर झोन. सो आमी भावार्थान ते हायकोर्टाच्या भावार्थान आमी ते हे करूंक नासलेले. आमी ओके आसलेले बिकॉज आमकां म्हणलें प्रोटेक्शन तर मेळलेंच आमकां हायकोर्टाचें. पण अनफॉर्च्युनेटली थिंग्स डी नॉट वर्क आउट दॅट वे अँड एपीलान गेले आनी ती केस डिस्पोज जाली. पूण आतां आमकां कळोन येयलां थ्रू सम व्हेरी रिलायबल सोर्स that there has been a very strong objection to 50 meters and that it should run to more than 200 meters through reliable sources. आमकां कळोन येयला. सो आमी मागता हे पयचे वेटलँड अथॉरिटी पळय मिटींग पळय आसतली तांणी हे बसून बरे भशेन अंडरस्टँड करचें आणि इमिजिएटली तो झोन ऑफ इन्फ्लुअन्स हो वाडोवन दिवचो. वाडोवन तो दिना जाल्यार आमचे जे पळय एज्युटेशन पळय आसा ते रस्त्यार देंवतले. आमी सगळे लोक भायर सरतले आणि वी विल ब्रिंग स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन to anybody who is taking construction license to build within the zone of influence. Thank you. Okay,